बने लगा लगे तब हामबे माया फारो चिरफाई सफाइजाक चिनी ब्लक नि प्रेसिडेंट TWF नि प्रेसिडेंट रिजनल नि प्रेसिडेंट जत आदं सरनो आनी सारिजननि खाकसामाते हामबाय फारि आं कक्सा सानाय आं कक्सायानि दमानि हाइफान बर आनो बारबार रिक्वेस्ट खायका लोकालनि उकिसा कक्सारि होनो अनबे मा फायका बिलो अबनो साना मुसुगो गोबां मा साल रमै जों अरो चिनि टिप्रामता एडिसि क्षमता फाइमानि परेवो तीनु फार्स्ट जों कालाबन एडिसि विलेज नि अ लारिमा क्लब जों प्रोग्राम खायना बागै तिनि फार्स्ट चेंसाका मेन कोंका हाय अबनो इश्यू एक्चुअली आनी पूर्व वक्ता अनेक गाहाम गाहाम कक साइ कलांखा बेला नांगमानि कक साइ कलांखा आं जदि अबनो रिपीट खायलिया मेन कोखा अबनो जों तामनि बागै तिनि और रिजनल पार्टी न तिप्रामता पार्टी न जों तामनि बागै मा खाय अबनो जों डीपली मा मानसकनाय जों खूब गुरुत्वनि मा मानसकनाय एक्चुअली तिप्रामता कैसा पार्टिया ब कैसा नर कैसा एनजीओ नि मानो साइ मानो तामनि बागै हिंके डेमोक्रेसीआव थांगांके जों कैसा पलिटिकलनि बमुरुइ जों अरा आंदोलन मा खायो जों चबा मा खायो अबने बागै जों जे तिप्रामतानि बमुरुइ जों तिनि अ चबा अखाना जों बाद दंखा आनी पहिला साखा ददर साखा तामनि बागै जों गेटा टिप्ला नां अबतो आं रिपीट खाइलिया तबे किछु विकल्प बर्तमान तबक 4.5 বছর এই যে চিনি মাতারবাড়িনি কনস্টিটিউয়েন্সিনি আন্ডারো বিপ্লব ঘোষ যে প্রতিশ্রুতির মানে যেহেতু বনে লগে আং নিজে ইলেকশন প্রচার খাইজাক বতামতম প্রতিশ্রুতি রুখা অবনা গামকে সাইমানো এই যে লামানি অবস্থা গর্জেতু তুলামুরা এই যে সাদরপাড়া স্কুল তু মলসমবাড়ি গর্জিতু তৈনানি 22 বাড়ি রাস্তা বকক রুজাক প্রত্যেকটা বাজার সভা প্রত্যেকটা জনসভা করুজাক आं जुदी विदाय गंगी फाइमाकांके पासकांके এই লামানা आं प्रथम प्रायोरिटी रेनाय प्रथम नजर रेनाय हिनि साजाक तिनि 4.5 বছর হই थांका বিপ্লব ঘোষ नों बुरा कमाय तोइका आं सुना मुसुको नों जगन इलेक्शननि बागै प्रचार खिनो नि लगे आं तंगो आं अप्र पार्टीनि एजीएस तंगमानि आईपीएफटी नि प्रतिश्रुति बियान थांका बीजेपी समझता है सबका साथ सबका विकास कहाँ है आपका सबका साथ सबका विकास कहाँ विकास किया है आपने कहाँ किया है दिखाओ कुछ तो दिखाओ लेकिन तो हम लोग तो दिखा नहीं है अभी तक कहाँ विकास किया है कैसा मिथ्या কথা বলার তো একটা সীমা আছে সীমার অধিক পারিয়ে গেছে রাস্তাঘাট ঠিক করে দেবে বলছেন দেয়নি তো আমাদের কালাবন শুধু কালাবনই নয় পুরা মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের কথা বলছি পাট্টা নিয়ে প্রত্যেকটা জায়গা প্রত্যেকটা বিসিতে 12টা বিসিতে ভিলেজ কমিটি বিসিতে সবাই পাট্টা পাওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে আমাদের কালাবনেও ছিল কিন্তু উনি কি করেছেন সে পাট্টাগুলি পাস দেয় নাই উনার পঞ্চায়েত সমিতি আটকে রেখেছে আমার কাছে এখন ড্যাশপাস নাম্বার আছে যদি প্রমাণ চাই প্রমাণ দেখিয়ে দেব আমি গিয়েছিলাম ওখানে আটকে রেখেছে পঞ্চায়েত সমিতিতে কেন পাট্টা সাবনি বাগে চিনি কোংঠাই বাররনি বাগে চিনি কোংঠাই বাররনি বাগছে পাট্টা ও পাট্টা ন বিপ্লব ঘোষ কাছুই দङ প্রমাণ তাকসুক জোড়া কালাবন বা মাতারবাড়ি কনস্টিটিউশন আন্ডারও কেউ পেয়েছেন পাট্টা কেউ প্রমাণ দিতে পারবেন যদি প্রমাণ থাকে এসে দেখালে বোধ খুব ভালো হবে কেউ দিতে পারবে না কারণ এটা সত্য কথা এটা আমার মুখের বানানো কথা নয় যে সত্য কথা আজ পর্যন্ত 4.5 বছর কাইসা পাট্টা বরি মায়া খুব বিপ্লব ঘোষ বো কাছুই তেনখা जों চেষ্টা খাইমানি পাট্টা রেনা চিনি বরনি বাগে চিনি গংথাইবার অনেক জায়গা কিরে হা কিরে ওই দङ रिजार्व जगह दखल खायो अ जगह जों पाट्टा रेना बागे अनेक चेष्टा खायका बिना पैसा निजिनि रां पकेट खरच खाइए फर्म बिलि खायका जेरक्स खाइ रेखा एसडीएम नि रिसिप्शन थां जमा रेखा किन्तु সে রিসিভ সেকশননি ড্যাশবোর্ড নাম্বার নাই যখন এতদিন কি হচ্ছে চেক খেয়ে থাকবা পঞ্চায়েত সমিতিতে আটকে রেখে দিয়েছি কেন অবহাই তংমং অবহাই কেছেন কয় তারিখ
बोसोर थुंजाखिना आरो ताम हिनबानो अ 70-72 बছর जों सातक जाते जों दाबो इसोर सफैका अ 72 বছর जों बरक मासा नि आयु बोसोर दंबा बोसोर थांबा दाबो चिनि बैसागुनि जे अबस्था नुगै दङ थानाय जुलाइ मासनि 1 तारिखआव কৈলাস सहराव नुखाना कलेज स्टेशन भाई के बूटो खाइका अबतानी को गया फिर কিছুদিন পর অগস্ট মাসনি 22 থেকে 23 তারিখও কমলপুর হালাহালি বাজারও চিনি বড় রকম বুতক খাইকা বাজার নি মুইখুতম ফালা যত খিবি খারবেকা মাংস রাং যত লুপাই খাইকা সব খাইব না প্রতিবাদ তো কেউ খাইয়া জনজাতি মোর্চার প্রতিবাদ দেখাইকা নাকি গণমুক্তি পরিষদের প্রতিবাদ খাইকা না তো এক নজর থাই সবাই প্রতিবাদ খাইও জাগাবো কিপ্রামতানি ওয়ারিয়াস থাই প্রতিবাদ খাইও কিন্তু নং যদি জনজাতিনি নং যদি তামহিন নিনি গফানাস হামদি দंके थाङै तानो खुकेसन साइमाया बाव जागाबो अबाय अबस्था जों কয়দিন दंनाय सबका साथ सबका विकास আজকে কেরোসিনের দাম কোথায় কেরোসিন কে ব্যবহার করে যারা গরিব তারাই তো ব্যবহার করে কেরোসিন কোথায় গিয়েছে রেশন শপে কেরোসিন দাম 100 টাকা পেরিয়ে গেছে ডিজেলের দাম কম হয়ে গেছে এর চেয়ে এখন কেরোসিন রেশন শপে বেচা যায় আমার তো মনে হয় বেচা যায় না আবার আনেও না কেউ কারণ চড়া দাম কে আনবে অবতে सबका साथ सबका विकास গ্যাস নি দাম বুঝা তো মানে গ্যাস সিলিন্ডার নি দাম 350 টাকা থেকে 375 টাকা ছিল 2018 এর আগে আর এখন এই গ্যাস সিলিন্ডার একটা দাম কোথায় 1233 টাকা অবতে सबका साथ सबका विकास 340 টাকা ধরো রেগানি মজুরি খাইনা খানে খাইকা কিছুদিন আগে সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রী ঘোষণা খাইকা প্রেস মিট খাইয়ে 2000 টাকা বাটা খাইনা হই দিব ডিক্লেয়ার দিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত পাই নাই কেউ পাবে কিন্তু তাও সন্দেহ আছে এই 4.5 বছর পেরিয়ে ও ভাই তমুক যাই হোক আমি আর দীর্ঘায়িত করবো না আংতে কগলগুলিয়া সাজানে অনেক কোন তো সাকে অনেক কোন সামান্য তবে নাংমানি কক আনি লাস্ট আবার রিকোয়েস্ট দंनाय जों চিনি সুখতানি ভবিষ্যৎ চিনি বুসাবুতিনি ভবিষ্যৎ যদি जों শ্রামিক লায়াকে ও জায়গাটায় কেউ ফাইयै নিনি বুসাবুতিনি বাই কাপনাय বুতংলাক सामनाय बुतंगलाक आनी बुसानि बागै आंनो मा सामनाय लाव लामान आंनो क्लियार मा खायनाय बनि भबिष्यत जोंनो मा मानसकनाय चिनि दायित्व माफा हिसाबै अबसा बुतनि भबिष्यत जों बायके जों सासाखाय क्लाङै मानो गेदार टिपेलनि माध्यमे ओसो साइनानि कगनो मुथारगा जतनो खुलुमबायका हायनो हाय पाइथागो थाइबो जतनो खुलुमायाफोरै सारिक सानजा जरा हामजाक मायाफोरै आनि कगनो मुथारगा जतनो खुलुमबायका हामबाय किप्रा मुथाय लक्तो Balikin hambay tabuk pandawo jorao kok narna bagay matabari blog ni presiden borom genang sar toroni sadan jamatia